Dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo ćufte u predivnom preukusnom sosu za koje sam sigurna da će vam se dopasti. Za početak u 500 g mljevenog mesa izlupajte jedno jaje, dodajte 3 kašike prezle, pola kašike sode i bikarbone, 2 kašičice soli, pola kašike mješavine začina odnosno vegete, 1 kašika crvene paprike, 1 kašičica bibera i 1 sitno isjeckan luk. Najbolje bi bilo ako imate onog sjecka da u njemu usitnite luk. Malo svježeg peršuna isjeckajte sitno i dodajte i njega u smjesu. Sve sastojke izmiješajte, odnosno dobro sjedinite. Najbolje bi bilo rukom kako vam ne bi ostali začini na dnu zdjeli. Pripremite i malo brašna za ćufte i potrebno ih je oblikovati u mini pljeskavice, dakle kao male pljeskavice. A za to vrijeme vi mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. Za dalje, jednu glavicu luka srednje veličine isjeckati, ne mora biti potpuno sitno. Potrebna je jedna žuta paprika i jedna crvena paprika. Paprike operite, očistite od sjemena, a zatim isjeckajte na sitne kockice. A vi ne zaboravite besplatno da se prijavite na kanal kako ne bi propustili nove recepte. Sipajte ulje da se zagrije u tavi na srednje jakoj temperaturi. Trebate staviti toliko ulja da vam prekrije dno. Ćufte redajte u zagrijano ulje, pa pecite 3 do 4 minute sa obje strane. Dobro pazite da vam ćufte ne zagore, redovno provjeravajte i ako je potrebno smanjite temperaturu. Kada su gotove, izvadite ih u jedan tanjir i ostavite sa strane. Zagrijte novo ulje na srednje jakoj temperaturi i stavite luk da se dinsta. Luk samo kratko prodinstajte, a zatim odmah dodajte papriku. Sačekajte da paprika pusti boju i da otprilike bar malo omekša, a onda dodajte jedan sitno isjeckan paradajz. Kada i paradajz omekša, onda dodajte jednu konzervu paradajz pelata od 400 g.
To je ona mala konzerva. Kada je paradajz pustio svoj sok, dodajte jednu kaščicu vegete ili začinite po želji, a onda redajte spremljene ćufte. Ćufte fino sjedinite sa umakom i kuhajte još oko 10 minuta. Kada su ćufte kuhane, pospite ih svježim peršunom. Ćufte možete jesti i same jer su mnogo ukusne ili poslužite uz rižu ili pire krompir, ovisno uz ono što volite. Jako su ukusne, koji god prilog da odaberete, zaista nećete pogriješiti. Vi mi ostavite like u znak podrške, a ja vas pozdravljam do idućeg videa. Prijatno!